कई इजरायली फौजियों ने बगावत की सुर अपनाते हुए गजा में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है और अब ऐसे फौजियों पर केस चलाकर उन्हें इजरायली जेलों में भरने की तैयारी की जा रही है। सच खबर है, कतर के अल जजीरा, ईरान के प्रेस टीवी, तुर्की की अनादोलू न्यूज एजेंसी और मिडिल ईस्ट मॉनिटर की 4 हेडलाइंस मैंने आपको दिखा दी बारी बारी। आपको तस्दीक हो गई। अब आप पूरे यकीन के साथ इस स्टोरी के बारे में आगे जरूर जानना चाहेंगे। बात 29 और 30 अगस्त की है। सभी बड़े अखबारों में खबर छपी कि इजराइल ने गजा लौटने से इनकार करने वाले फौजियों पर मुकदमा चलाने की धमकी दी है, मगर ये फौजी गजा जाना क्यों नहीं चाहते थे। हाल ही के महीनों में इस तरह के इनकार के बढ़ते मामलों के बीच इजरायली फौज ने कई फौजियों को ये वार्निंग दी कि अगर वो गजा पट्टी पर वापस जंग लड़ने नहीं लौटे तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये फौजी या तो छुट्टी पर घर आए थे, बहाना कर आए थे, या जख्मी होने के बाद इजराइल लौटे थे गजा से। सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि पूरा खाना खराब है। फौजियों की फैमिलियों ने भी बगावत शुरू कर दी है और उन्होंने नेतन्याहू के जंग जीतने के दावों की पोल भी खोलकर रख दी है। जरा आखिर तक बने रहिए इस वीडियो में, एक एक बात आपको खोलकर बताने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया को ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, आप ही का चैनल है। फैक्ट्स के साथ न्यूज दिखाते हैं, आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। इजराइल के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुताबिक सभी ने खबर छापी कि पैदल सेना ब्रिगेड यानी इजराइल की इन्फेंट्री ब्रिगेड के कम से कम 20 इजरायली फौजियों ने गजा में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है और अभी लंबी कतार लगनी बाकी है। इन्हें डर है कि फलस्तीनी लड़ाकों के भयानक हमलों में वो भी अपने साथियों की तरह मारे जाएंगे। फलस्तीनी लड़ाके फिलहाल गजा में जंग के 11वें महीने में भी आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि अब इजरायली कुछ फौजी लड़ने नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये नहीं सारी फौज भाग रही है। ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लगभग 10 फौजियों को ऑफिशियल वार्निंग मिली है कि उन्हें मिलिट्री के जो आदेश हैं, जो हुक्म है, उनकी खिलाफ वर्जी करने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कुछ इजरायली फोर्सेस ने कहा कि वो महीनों की लड़ाई के बाद गजा लौटने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे फराइज अंजाम देने के लिए तैयार है मिलिट्री के। हमसे और कोई काम करवा लो, खाना बनवा लो, पहिया जुड़वा लो, टैंक का पट्टा जुड़वा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन गजा मत भेजो। उधर इजरायली फौजियों की फैमिलीज ने कहा है कि उनके रिश्तेदारों को गजा में जमीनी जंग लड़ने या फिर इनकार की सूरत में जेल जाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई जैसी सूरत है। इन परिवारों ने कहा कि उनकी बटालियन यानी हमारे जो बच्चे हैं, उनकी बटालियन या कंपनी में सिर्फ कुछ ही फौजी बचे हैं जो लड़ने की कुव्वत रखते हैं, बाकी तो बस यूं ही हैं, वही अल्लाह हैं, समझे, या तो मतलब गीले हैं या फिर जख्मी हैं या कुछ हैं। दोस्तों, यह मामला या बगावत ऐसे वक्त में पेश आई है जब इजरायली फौज मैन पावर शॉर्टेज से जूझ रही है, यानी उसे लड़ने के लिए फौजी नहीं मिल रहे हैं और पुराने फौजी या तो बड़ी तादाद में मारे गए हैं या फिर जख्मी होकर लड़ने के काबिल नहीं रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चंगे हो गए लेकिन कह रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे। पिछले महीने इजराइल के सैन्य मामलों के मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा था कि हुकूमत की फौज को यानी इजराइल की फौज को फौरन 10,000 नए फौजियों की जरूरत है। दोस्तों, इजरायली फौज के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कुल 704 इजरायली फौजी मारे गए हैं, जिनमें से गजा पट्टी में जमीनी जंग में 339 फौजी शामिल हैं जो मारे गए। अब जरा सोचिए, एक तरफ आईडीएफ में फौजियों की भारी कमी है, योव गैलेंट नए फौजी मांग रहा है, गजा से लौटे फौजी वापस जाने को तैयार नहीं, कट्टरपंथी रब्बी फौज में जाने को तैयार नहीं, भर्ती होने को तैयार नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ 704 फौजी मारे जाने पर इजरायली फौज इतनी सारी परेशानियों से एक साथ जूझने लगी? इससे तो ये लगता है कि इजराइल कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। उसे कोई ऐसा बड़ा नुकसान हुआ है जिसे वो दुनिया के सामने लाना नहीं चाह रहा, जिससे उसकी किरकिरी होगी, और इसी नुकसान से डरे और घबराए उसके फौजी वापस गजा जाने से इनकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जर्नलिस्टिक व्यू है। आपको क्या लगता है? आप जरा कमेंट में बताइएगा। कमेंट शमेंट चलते रहेंगे, आप बताते रहिएगा, लिहाजा हम जो हैं वो आपको तस्दीक करा दें और कुछ और खबरें बता दें। अल जजीरा पैलेस्टाइन ने यह खबर दी थी चैनल 12 के हवाले से कि 15 इजरायली सोल्जर्स ने, पैराट्रूपर ब्रिगेड के हैं, इन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, गजा नहीं जाएंगे। रिफ्यूज टू रिटर्न टू फाइटिंग इन गजा। कितना डर लग रहा है जाने में, क्या हो रहा है गजा में, हमें तो सही से पता भी नहीं चल रहा क्या किया जा रहा है। जो इजराइल कर रहा है वो दिख रहा है, जो हमास और बाकी फलस्तीनी लड़ाके कर रहे हैं, क्या हम तक वो खबर पहुंच रही है? जो इजराइल करता है, बम गिराता है, उसकी तो वीडियोग्राफी वो खुद भी करते हैं, लेकिन क्या
حماس یا باقی موومنٹس کے لڑاکے جو کر رہے ہیں ان کی ویڈیوگرافی کبھی سامنے آئے گی. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا ایک پوری بلڈنگ فلسطینی اسلامک جہاد نے اڑا دی. اس کے بعد ہیلی کاپٹرس آئے باڈیز کو لے جانے کے لیے, گھائلوں کو لے جانے کے لیے. کیا تعداد ہے مرنے والی اسرائیلی فوجیوں کی نہیں پتہ. پریس ٹی وی نے بھی, آپ نے ایک بار اس کی ہیڈ لائن دیکھی ہوگی, اسرائیل تھریٹنس ٹو پروسیکیوٹ سولجرز ریفیوزنگ ٹو ریٹرن ٹو غزہ. کہا ہے کہ تمہیں مقدمہ جھیلنا ہوگا اگر غزہ نہیں جاؤ گے. انادولو کی بھی یہ بھی آپ نے دیکھ لی, 20 اسرائیلی سولجرز نے ڈینائی کر دیا. چلو ایک اور خبر ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں اسرائیل کے بینی گینٹس, وہ نیتن یاہو سے لیڈ کر رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. کچھ اوپینین پولس ہوئے تھے کہ کسی آپ اگلی حکومت کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, کسی آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنے, کسی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی پارٹی رول کرے, تو بینی گینٹس نیتن یاہو سے اس ریس میں بازی مار رہا ہے. اور یہ بندہ آگے چل رہا ہے بینی گینٹس, اور اس نے وار کیبنٹ سے استعفیٰ بھی دیا تھا 2 مہینے پہلے, آپ سب کو پتہ ہوگا. پہلے حالانکہ یہ وار کیبنٹ میں شامل تھے. الجزیرہ کی ایک اور ہیڈ لائن ہے, ہیڈ لائن نہیں بلکہ خبر ہے, انہوں نے ایکس پر جلدی دی, خبر ہے ڈیولپ ہوگی, میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ یدیوت اینوت جو اسرائیل کا سب سے مشہور اخبار, نیوز ایجنسی, ویب سائٹ, سب کچھ ہے, اس نے ایک پرزنر جو غزہ میں ہوسٹیج ہیں, ان کے ہوسٹیجز میں سے ایک بندے کی ماں کے حوالے سے خبر لکھی ہے کہ نیتن یاہو ڈیسائیڈڈ ٹو بری دا کڈنیپڈ ان دا ٹنلز ٹو پلیز ہز ایکسٹریمسٹ پارٹنرز. اپنے ایکسٹریمسٹ, اپنے اگروادی یا آتنکوادی قسم کے جو ساتھی ان کی کیبنٹ, ان کے سرکار میں ہیں, یہ بین گوئر کی طرف اشارہ تھا. تو ایسے کٹر پنتھیوں کو خوش کرنے کے لیے بنجمن نیتن یاہو ہمارے لوگوں کو, ہمارے ہوسٹیجز کو غزہ کی ٹنلز میں دفنانے کے لیے تیار ہیں. وہ ہوسٹیج ڈیل اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے کٹر پنتھی ساتھی, جن کے دم پر بنجمن نیتن یاہو کی, جن کے سپورٹ پر نیتن یاہو کی سرکار چل رہی ہے, وہ کٹر پنتھی یہ چاہتے ہیں غزہ کے ایک ایک بچے کو مار دیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کو پورا قبضہ لیا جائے. لہٰذا ہوسٹیج ڈیل ہو نہ ہو, لیکن یہ مقصد پورا ہونا چاہیے. ہوسٹیج ڈیل ہو گئی تو جنگ رک جائے گی, غزہ کیسے قبضایا جائے گا, غزہ کے معصوم کیسے مریں گے سارے. لہٰذا یہ رشتہ دار جو جھیل رہے ہیں اذیت 11 مہینوں سے ان ہوسٹیجز کے, جو ہوسٹیج حماس کے قبضے میں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو سرنگوں میں دفنا دے گا لیکن انہیں لے کر نہیں آئے گا. اور یہ ہے خان یونس کا علاقہ. ذرا 2-3 اسکرین شاٹ دیکھیے ذرا, آپ کو لگے گا آپ کسی ایسے کھیت میں ہیں جہاں پر 2-3 بیسمنٹ کھودے جانے, کسی ایسے زمین کے ٹکڑے پر ہیں جہاں 2-3-4 بیسمنٹ کھودے جانے ہیں پارکنگ کے لیے, اس لیے اتنے بڑے بڑے گڈھے کرے ہیں. یہ خان یونس کے وہ علاقے ہیں جہاں سے اسرائیلی فوج نکلی ہے. لگ رہا ہے کہ حماس کی سرنگیں نہیں, تابوت سکینہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو خوشبو بھی آتی ہے ادھر سے. تو یہ وہ سارے علاقوں کو انہوں نے تباہ کر دیا پورا, حماس کی سرنگیں ڈھونڈنے کے لیے. اور ویسٹ بینک میں ان کے حملے لگاتار بڑھ رہے ہیں, جس سے پوری دنیا, خاص طور سے مڈل ایسٹ کے حکمراں ذرا اس وقت جو ہیں بہت فکر مند ہیں. 5 فلسطینین بچے بھی مارے گئے ہیں ویسٹ بینک میں. یہ قدس نیوز نیٹ ورک کی ہیڈ لائن. 5 فلسطینی نوجوانوں کو چھوڑ دیجیے, 5 فلسطینی بچوں کا قتل عام ویسٹ بینک میں بھی شروع ہو گیا ہے. سنڈے سے لے کر اب تک, آج فرائیڈے تک 5 فلسطینی بچے مار دیے گئے ہیں ویسٹ بینک میں جو اسرائیل کا آپریشن چلا اس میں. تمام خبریں تھیں, چھوٹا سا ویڈیو تھا. امید یہ کرتے ہیں پسند آیا ہوگا. آگے بڑھائیں, پہلی بار کہہ رہے ہوں, اور ہمارا ساتھ دیں. شکریہ, سلامت رہیں.